हेलो गाइस, आज मैं वेस्ट पॉलीथीन का रिसाइकिल कर संता क्लॉज बनाया है। ऑरेंज पॉलीथीन का गोला बनाकर हेड बनाया। छोटा गोला का नोज बनाया। सेलो टेप के थ्रू नोज को चिपकाया। हेड से बड़ा गोला बनाकर पेट बनाया। डबल साइडेड टेप से हेड को फिक्स किया। एक पॉलीथीन को कट कर इस तरह दो पैर बनाया। पैर को टेप से फिक्स किया। दो पॉलीथीन में तार डालकर दो हाथ बनाया। हाथ को सेलो टेप के थ्रू फिक्स किया। दो मिट्टी वाली दिया पर मॉडल को स्टैंड किया और ब्लैक पॉलीथीन से जूता बनाया। कपड़े वाला कैरी बैग से सैंटा का कॉस्ट्यूम बनाया। कॉटन को बाल, कपड़े, दाढ़ी, भाव तथा मूंछ पर लगाया। न्यूज़पेपर से इस तरह मोड़कर मुंह बनाया।
ब्लैक कैरी बैग से इस तरह बेल्ट बनाया। गोल्डन पेपर से बेल्ट का बकल्स बनाया। पेपर से कोन शेप में घंटी बनाया। कलर किया। आँख के लिए गुगली आई चिपकाया। मुंह और हाथ में रेड कलर लगाया। कपड़े का पोटली बनाकर इस तरह फिक्स किया। घंटी को इस तरह सजाकर हाथ में लगाया। गिफ्ट पैक किया। लीजिए, आपका सेंटा क्लॉज घंटी बजाते और गिफ्ट के साथ आ गया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें।